Ay, Astoria Maroon, Mickey Mouse, 40 balls, 36 waistline. Ayan mo yun, ang gaganda naman ng iwan. Astoria Maroon, 599 Joshua lang Gray din sold po. out. O, Joshua All Colors, sold out. Thank you, Mi. Oh, eto, Mi. Eto yung iba nating pants. Ayan. Mi, eto na lang yung mga pants natin. Ayan, meron tayo 499. Mi, eto naman sa bandang ibaba niya, ganito siya. Ayan. Usong-uso to ngayon eh, Mi. Ayan, ganyan sa bandang ibaba. 24 to 36 waist, 499. 489 wholesale. Oakley blue dito. And eto, Mi, Belinda blue naman, 499 din. Ayan. Ang ganda. Ayan siya, Mi. Meron siyang ganito sa bandang ibaba niya. Ayan. Lilian Navy po, Ma'am Ma'am Pamela. Pamela, suot ko. Ayan, 680 pesos, 670 wholesale. One minor. One minor na lang sa akin suot. Mine Lilian Navy. Other colors po. Ayan, meron tayo Lilian Syrup kay Mannequin. Ayan. Ganda niyan, mi Ami Pari. Ganda nito, Ma'am Pamela. Meron tayo Lilian Gray and Lilian Red. Ma'am Yes. Pamela, pili ka na. Anong gusto mo? 670 wholesale. Kunin mo na. O, eto din. Mi kay Ram. Mi si Ram, ang ganda ni Ram. Coords skirt. Crumple dinan gusto mayaman. Ang kanyang fabric, mi kahit hindi na planchain po. Pwede. 550. Adjustable po yung kanyang strap. May naka-attach po na belt yung kanyang top. Mga mi, 550, 540 po wholesale. 40 boss, 36 waistline. Ram blush. Ram maroon. Ram white. Ram black. And Ram syrup. Ang ganda ni Ram. Mga mi, kunin mo na, Ma'am Amper. So, ni Boss Padelmi. O, eto, Mi, baka gusto nyo. Ayan. Isa na lang. Ang ganda nito, Mi. Mine po Lilian Navy. Sold out. Okay, yours naman, Pamela. Yes. Lilian Navy sold out. O, eto, Mi, pa Adidas. Ayan. Ang ganda nito, Mi. Patutone, yung dito niya, Mi, is denim. Premium denim. And dito sa side ng kanyang pants. Mi, 720 pesos, 710 wholesale, 40 bus, 36 waist. Isang kulay na lang to, Mi. Mine Axel Magenta. Kunin nyo na to, Mi. Ang ganda. O, ayan, Mi. Kunin nyo na. Sa suot ko, Mi, sold out na. Ito na lang ibang kulay. Yes. Ubusin nyo na. Si Red, kay Lilian Red, isa na lang din. Isa na lang to, Lilian Red, Kunin one nyo minor. na. Ami pari na to, Mia. Ang ganda nito. Lilian Gray. And Lilian Zero. Parang yung camera, boss. Oh, Mi, Mannequin number 5. Ang ganda niya, ni Paula, Mi. 340 lang po. Ganyan siya, Mi. O, tingnan nyo. Ang ganda. Pa-stripe siya, Mi. Tapos, two-tone po. Working po yung kanyang buttons, mga Mi. 340 lang to. 330 po. Wholesale. Kunin nyo na, Mi. Meron tayo, Mi. Paula. Pale, isa. Paula. Brown, isa po. Paula Black, Mi. Yung naka-display, isa. And Paula White. Kunin nyo na to, Mi. 340, 330 po, wholesale. Hetty Navy. Oh, Hetty Navy sold out. Thank you, Mi. Sold out. Mama. Oh, si ano, Mi, kunin nyo, si Oakley Blue. Ayun, oh, ang ganda ni Oakley Blue. May pa-detail siya na ganito. Ayan. Ayan, may pa-details po siya na ganyan, Mi, oh. Ganda nito, wide leg pants. Ayan siya. Kunin nyo, Mi, 24 to 36 waistline po. Premium denim. Ganda. Mine, Oakley Blue, 499, 489 wholesale. Mga Mi, kunin nyo na po. Isa na lang din yata to. Mga Mi, kunin nyo na. O, eto, si Joyce. Ayan, ang mura lang nito, Mi, 380 lang. Si Joyce. Ayan, no. 380 silk satin dress. Oo, ang ating kumare. Mga Mi, kunin nyo na po. Joyce Green. Ang sagabas fire. Grabe. Joyce Yellow.
Joyce Olive. Ayan. Kunin nyo to, Mi. Ayan. Kunin nyo to, Mi. O, padadalan ko yung aking Beatrice. Ang garapata. Ang akin. Boy, grabe naman kaya. Ginawa mo na Grabe yung scoop. Ito na yung happy day pa nga. Next tayo. Ayan, Adidas. Ang ganda. Ang ganda nito, Mi. Ayan, Ayan ganda siya. naman nito. Ang ganda nito, Adidas po. Adidas niya, Mi, is, Robin. ano yan, embroidered. Ang ganda nito. And, ayan siya, Mi. Meron din siyang pa-Adidas dito. 40 kahit 42 boss, Mi. Pwede. Full length ang top nito. And yung waist nito, Mi, hanggang 36 waist. Kasyang-kasya, fully garterized with drawstring. And may pocket to, Mi, both sides. Meron siyang pa-details dito sa kanyang top and sa kanyang pants. Ayan. Ang ganda nito, Mi, 680 pesos lang, 670 wholesale. Yes. Code ko, Mi, is mine, Robin Black sa aking Yes. suot. Ang Ayan. Sabi na anong beefy? Meron Beefy. tayong Robin Navy and Robin Charmy. Ayan, 680 pesos, 670 wholesale. Kunin nyo na to, ang Yes. ganda nito, Mi. Kunin nyo na, Mi. Si Oo. Navy, isa na lang. Oh, isa No na lang swap. kay Navy, Tsaka si Mi. Black. Ayan, 680 pesos, 670 wholesale. Adidas na to, Mi, embroidered. Ang ganda, Mi. Quality. Yes. Original BKK, Mi, ha? 670 wholesale lang. O, Mi, kay Randy. Mi, yung di pa nakamain kay Randy, ang ganda nito, pants version to ni Cora. Kung alam niyo si Cora natin, Mi, yung long skirt. Nung Wednesday po, same fabric, 24 to 36 waistline. Pwede mga Mi, 420, 410 wholesale. Ganyan siya kahaba. May pa-belt na po yan. Mga Mi, kunin nyo na. Randy Brown and Randy Syrup. Ganda nito, Mi, oh. I-brown dalawa. Isa si Syrup, si Brown, 2 minors na lang daw po. Mga Mi, kunin nyo na. 420 lang to, hanggang 36 waistline. Yes! Magmay na kayong ang ganda. O, ayan Mi, yung Snoopy. Ayan, 2 colors available na lang pala dyan. Ayan siya. Si Tapos Snoopy Noel. po, 40 bus, kasyang-kasya yan. Mi, button down po yan. Snoopy niya, Mi, is nakaano lahat yan, embroidered. And meron na tong packet. And may packet din siya both sides, Mi. For only 599 lang to, 589 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Meron tayong Noel Blue and Noel White, Mi. Kunin nyo na yan. Ang ganda. Yes. O, eto Mi kay Miss Dior. Ayan, si Miss Dior natin, co-ords pants. Yung mga letters niya, Mi, embroidered. Ayan siya, Miss Dior. 40 boss and 36 waistline po. Original BKK, mga Mi, premium cotton poly. 650 po. 640